Ninguém é dono do mundo e ninguém é dono da América do Sul. Boa noite, hoje é 1º de julho de 2026 e este é o programa No Fio da História, produzido semanalmente pela Rádio Jornal Toda Palavra e exibido também em nosso canal do YouTube. Inscreva-se no canal e ative o sininho para ser notificado dos próximos programas. Um mundo sem donos. Essa ideia, presente em uma das estrofes do hino da Internacional Socialista, foi defendida enfaticamente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao discursar na terça-feira, 30 de junho, durante a cúpula de chefes de Estado do Mercosul, realizada em Assunção, no Paraguai. Lula projetou para a América do Sul a bandeira da soberania que ele vem levantando no Brasil, em oposição ao entreguismo bolsonarista, desde que as ameaças neocoloniais de Donald Trump se transformaram na principal estratégia dos Estados Unidos para tentarem manter o seu poder imperial sobre as demais nações, seja através de uma política autoritária de tarifas comerciais, seja através das sufocantes sanções econômicas, como no caso de Cuba e da Rússia, seja também através de agressões militares, como nos casos do Irã e da Venezuela. Embora sua voz tenha ecoado quase como a de um solista na reunião do Mercosul, Lula não está sozinho. Dias antes, em Moscou, o 12º Fórum Internacional Leituras de Primakov concentrou seus debates justamente na tese de que a preservação da soberania nacional está se tornando a base para a construção de um mundo multipolar. Apesar do mutismo do restante da orquestra de câmara do Mercosul, desfalcada do bufão presidente da Argentina, Javier Milei, que cancelou sua participação em meio à renúncia do seu chefe de gabinete na Casa Rosada, envolvido em escândalos de corrupção, Lula estava afiado também com os princípios que há 20 anos norteiam a criação do BRICS, que tem no Brasil um de seus sócios fundadores. O presidente brasileiro defendeu também, para arrepio do governo norte-americano, a aproximação do continente com a China, cuja barreira diplomática e política com o Ocidente foi quebrada em 1961 pela visita a Pequim do então vice-presidente João Goulart. Nessa cúpula, daremos mais um passo ao lançar as negociações de uma parceria econômica com o Japão. Em breve, queremos fazer o mesmo com a China e seguir nos aproximando dos mercados mais dinâmicos do planeta. Esta edição de No Fio da História apresenta o tema da soberania em 4 quadros que se fundem entre si. Os 3 primeiros refletem os recentes movimentos do Sul Global em reação aos ataques do neocolonialismo protagonizados por Donald Trump. Primeiro, o discurso do presidente Lula na cúpula do Mercosul em Assunção. Segundo, por 2 matérias produzidas pela TV BRICS da Rússia, parceira do jornal e da rádio Toda a Palavra, com a cobertura do Fórum Internacional Leituras de Primakov e a realização, também em Moscou, de um evento de uma semana em homenagem ao 20º aniversário do BRICS. Por fim, o programa exibe, em parceria com o Centro de Memória Trabalhista, cenas da visita de João Goulart à China em 1961, quando a doutrina trabalhista levava o país a ocupar um papel de vanguarda no movimento pelo não alinhamento, uma posição recuperada também pelo presidente Lula em seu recente discurso no Paraguai. Mais uma vez, o Brasil trabalha para derrubar a barreira do Ocidente frente à China, em nome do multilateralismo e do mundo multipolar. Assista a seguir os principais trechos do discurso de Lula na reunião do Mercosul. Há 35 anos,
aqui na querida cidade de Assunção, demos um passo histórico ao fundar nossa União Aduaneira. Hoje, nos confrontamos com uma região e o mundo profundamente transformados. As rivalidades geopolíticas crescem e o unilateralismo ganha força. Guerras e conflitos aprofundam a instabilidade global e elevam os preços dos alimentos e da energia. O protecionismo ressurge como resposta falaciosa à complexidade dos desequilíbrios macroeconômicos globais. A fragmentação da economia mundial impõe severos desafios ao comércio, aos investimentos e ao desenvolvimento sustentável. Nessa cúpula, daremos mais um passo ao lançar as negociações de uma parceria econômica com o Japão. Em breve, queremos fazer o mesmo com a China e seguir nos aproximando dos mercados mais dinâmicos do planeta. O Brasil seguirá avançando na implementação do programa Rota da Integração Sul-Americana para conectar o interior do nosso continente a portos no Pacífico, no Atlântico e no Caribe. A hidrovia Paraguai-Paraná constitui outro pilar de nossa integração, transportando anualmente quase 100 mil toneladas de cargas. Possuímos reservas abundantes de minerais críticos, ativos indispensáveis para a descarbonização e a revolução digital. Desenvolver cadeias regionais que incluem etapas de maior valor agregado é uma questão de segurança nacional e soberania. Agir como bloco nos fortalece frente à ameaça do colonialismo digital. Podemos ser mais do que fonte de dados de matéria-prima e mercados consumidores para as grandes empresas de tecnologia. A inteligência artificial traz soluções em áreas críticas, como educação, saúde e agricultura. Experiências nacionais bem-sucedidas devem ser compartilhadas entre os países do bloco. O PIX, Sistema Brasileiro Público e Gratuito de Pagamentos, é referência internacional de inclusão financeira e eficiência digital. Sua arquitetura pode servir de base para uma infraestrutura de pagamentos que beneficie todos os cidadãos do Mercosul. A integração financeira reduzirá custos, fortalecerá o comércio intrabloco, ampliará o uso de moedas locais e aumentará a nossa resiliência frente a choques externos. Queridos amigos e amigas, há 35 anos, o Mercosul também foi resposta ao passado autoritário do Cone Sul. O Protocolo de Ushuaia consolidou os valores democráticos do bloco. A democracia voltou a ser ameaçada no mundo todo. Em nossa região, não é diferente. No Brasil, os extremistas pensaram até em planejar um golpe de Estado. Rede de desinformação continua desvirtuando o debate público e tentando enfraquecer a confiança nas instituições. Apesar das tentativas de semear dúvidas sobre a integridade dos processos eleitorais na América do Sul, o respeito à vontade popular e a confiança nas regras democráticas têm prevalecido. Ninguém é dono do mundo e ninguém é dono da América do Sul. Nenhum país do Mercosul ganhará mais liberdade de ação por meio de alinhamentos automáticos ou escolhas excludentes. Nossa força estará na capacidade de dialogar com todos, sem deixar de lado nossos interesses. Diversificar parcerias, ampliar a cooperação e preservar a autonomia são requisitos para que a região encontre seu espaço em um mundo em transformação. Eu, aos 80 anos, com vitalidade de um jovem de 20, vou concorrer pela 4ª vez à presidência da República do meu país. E vou concorrer às eleições para poder garantir que o Brasil mantenha-se como país democrático
porque não é possível a gente imaginar, sabe, irresponsáveis governando um país de 215 milhões de habitantes. Uma população que há muitas décadas sonha em ser um país desenvolvido e que nunca consegue ser, porque nunca deixou ser. Ignorado pela imprensa ocidental em geral e pela brasileira em particular, o Fórum Internacional Leituras de Primakov, organizado pelo Instituto Primakov de Economia Mundial e Relações Internacionais da Academia Russa de Ciências, pelo Centro de Comércio Mundial e pela Câmara de Comércio e Indústria da Federação Russa, reuniu diplomatas, dirigentes políticos e empresariais de 20 países entre os dias 23 e 24 de junho no Hotel Radisson Blu, em Moscou. Os debates das leituras de Primakov se concentraram principalmente em possíveis cenários e abordagens para a futura ordem mundial que se desenha diante dos nossos olhos. A parceria estratégica entre Rússia e China como um pilar de estabilidade em um mundo instável. A soberania foi apontada como a base para a construção desse mundo multipolar. Veja a seguir a matéria da TV BRICS sobre o evento, com legendas em português. Будущее человеческой цивилизации способен обеспечить только многополярный мир, говорил выдающийся российский дипломат и политик Евгений Примаков. Названный в его честь Международный научно-экспертный форум проходит в Москве в 12-й раз. Встреча в 2026-м посвящена формированию нового глобального порядка, где важен голос каждого. Мы много говорим про полицентричность, как взаимодействие центров развития этого мира, которые должны выстраивать принципы того, как они будут общаться, как они будут вести дела в отношении друг друга, как они будут гарантировать взаимно друг другу безопасность. И все более важную роль в развитии этого диалога играют интеграционные объединения. БРИКС и ШОС – примеры того, как могут быть реализованы принципы суверенного равенства и взаимовыгодного сотрудничества на многостороннем уровне. Их философия близка и понятна всем государствам, которые стремятся проводить независимый внешнеполитический курс и продвигать прежде всего национальные интересы. Так государства выстраивают новые независимые полюсы развития. Президент одного из крупных исследовательских центров Азии Самир Саран уверен, внимание стран к сохранению национального суверенитета будет только усиливаться. Люди все четче осознают, кто они такие. Все больше внимания уделяют различным маркерам идентичности – религии, культуре, языку, даже географической принадлежности. В ближайшие 2 десятилетия этому чувству будут уделять большее внимание, чем в прошедшие 20 лет. И это огромная перемена. Так, например, одним из ключевых инструментов формирования финансовой независимости становится наращивание использования национальных валют во взаиморасчетах. Доля таких транзакций в отношениях России и Индии уже достигла 96%. Мы придаем огромное значение дальнейшему совершенствованию наших отношений, выводу на новые горизонты. Мы работаем над увеличением объема торгово-экономических отношений. Мы с удовлетворением констатируем, что этот объем имеет устойчивую тенденцию к росту. Перестройка логистических цепочек, совершенствование технологий меняют глобальный рынок. Как соответствовать тенденциям времени, знает Поднебесная. Китай – вторая экономика мира по размеру номинального ВВП, и мы готовы делиться опытом. Например, наша инициатива по глобальному развитию, выдвинутая в 2022 году, получила поддержку многих государств. Она действительно способна улучшить систему глобального экономического управления. Своим мнением по актуальным вопросам на форуме делились участники из 20 стран, эксперты в области политики и экономики, государственные деятели и дипломаты. Медиасеть ТВ БРИКС выступила международным информационным партнером события. Александра Дурановская, Александр Ермолаев, ТВ БРИКС. Há 20 anos, quando surgiu, o BRICS representava uma parcela relativamente pequena da economia global. Ao longo dessas 2 décadas, o poder do bloco se multiplicou 14 vezes e hoje representa 40% do PIB mundial, ultrapassando o G7, o clube dos países ricos.
Organizado pela TV BRICS e pela Biblioteca Rudomiro de Leitura Estrangeira, foi realizado em junho no Centro de Mídia BRICS+, de Moscou, a semana de aniversário do BRICS. O evento reuniu representantes de organizações internacionais, instituições científicas, comunidades de especialistas e círculos empresariais do BRICS para analisar os 20 anos de atuação do bloco. Veja a reportagem do evento em matéria da TV BRICS, com legendas em português. 10 стран-участниц, более 40% мирового ВВП и почти половина глобального производства энергоресурсов. В таком масштабе объединение БРИКС встречает 20-летний юбилей с момента основания. За эти 2 десятилетия объем торговли между нашими странами вырос в 13 раз. Дело здесь не в специальных соглашениях и не в чьих-либо указаниях. Это просто возможно благодаря взаимодополняемости наших экономик. То, что производит одна страна-участница, необходимо другой. То, что одна уже освоила, другая стремится изучить. На мой взгляд, это истинная форма партнерства, способная существовать. Отмечают круглую дату и подводят итоги работы на юбилейной неделе в медиацентре БРИКС+. Здесь проходит цикл культурных, просветительских и дипломатических мероприятий. Конечно, объединение БРИКС, созданное 20 лет назад, оно в первую очередь такого экономического содержания, политического. Но все, живущие в этих странах люди, народы, не могут выстраивать никакие взаимоотношения, не реализовывать никакие проекты, не зная культуру друг друга. Залог успешного будущего в совместном воспитании кадров. Об этом говорили участники панельной сессии, представители международных организаций и научных учреждений, экспертных сообществ и деловых кругов десятки. Так, сотни начинающих специалистов, энергетики, артисты, врачи из более чем 70 стран уже посетили Россию по программе стажировок «Интерраша». Ежегодно летом молодые ученые приезжают и в Пекин, проходят глобальную программу погружения в научные исследования. Мы должны продолжать расширять транснациональные студенческие обмены, визиты ученых, совместное строительство лабораторий и программы подготовки междисциплинарных кадров. Они будут способствовать развитию молодых талантов, понимающих различные культуры и владеющих передовыми технологиями. Это заложит прочный фундамент для долгосрочного развития. Не только обмениваться опытом, но и создавать новые точки роста для своих экономик страны-десятки могут через совершенствование технологических платформ. В конце 2025-го Россия представила цифровую карту особых экономических зон БРИКС, инструмент для поиска партнеров и создания совместных производств. Ее ключевая задача состоит в том, чтобы углубить кооперационное взаимодействие между резидентами инфраструктурных промышленных площадок с преференциальным режимом. Чтобы, заходя в ту или иную страну БРИКС, инвестор понимал не только, какая там свободная экономическая зона, какие там условия преференциальные, но и какие переделы, какие инвестиционные ниши, какие рынки, куда он может уже встроиться со своей продукцией. Организаторами события выступили международная медиасеть ТВ БРИКС и Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени Рудомино. Александра Дурановская, Никита Дмитров, ТВ БРИКС. O ex-presidente João Goulart, deposto pelo golpe militar de 1964 e forçado a seguir para um exílio do qual não voltaria com vida para o Brasil, foi o pioneiro ao quebrar a barreira política imposta pelo Ocidente em 2 ocasiões, colocando o Brasil na vanguarda do movimento dos não alinhados nos anos 50 e 60. Ele ainda era vice-presidente quando visitou a União Soviética e depois a China, sendo o primeiro dirigente ocidental a romper o isolamento imposto pelos Estados Unidos àqueles países. A seguir, assista a um trecho do filme Jango, de Sylvie Tendler, selecionado pelo Centro de Memória Trabalhista, que mostra a viagem histórica de João Goulart a Pequim. Centro de Memória Trabalhista, um departamento do PDT. Nossa missão é guardar, conservar e divulgar todo o legado trabalhista. Nesse sentido, temos diversas publicações, seja cartilha, revistas, encartes, tudo gratuitamente. Só acessar www.flb-ap.org.br
Nossa missão é ajudar a militância trabalhista e a academia. Nesse sentido, quero convidar você para ver mais um vídeo produzido pelo Centro de Memória Trabalhista e pelo Estúdio de Legalidade. E não esqueça também de acompanhar nosso canal no YouTube. Lá você vai encontrar diversas entrevistas e materiais sobre o trabalhismo. Agora confira o vídeo. Na tarde de 13 de agosto, chega a Pequim João Goulart, vice-presidente da República dos Estados Unidos do Brasil. Sou portador de uma mensagem ao povo chinês, mensagem de amizade do povo brasileiro. Estou certo de estar contribuindo para a maior aproximação dos nossos povos, que podem e devem ser bons amigos. Zhou Enlai, primeiro-ministro do Conselho de Estado, entrevista-se com o vice-presidente João Goulart. Liu Shaoxi, presidente da República Popular da China, recebe o vice-presidente João Goulart. Os hóspedes de honra visitam o Museu de História da Revolução Chinesa. Esses caracteres chineses dizem: distribuamos a terra, a golpe de machado inauguremos um novo mundo, e a golpes de foice cortemos o universo velho. Em agosto de 1961, o aperto de mão com Mao Tse-tung fez de João Goulart novamente pioneiro, desta vez aproximando o Brasil do terceiro mundo. Jango rompeu as barreiras que separavam o Ocidente da República Popular da China. Na viagem a Pequim, ele repetiu o ritual do degelo com Moscou. Para Jango, a amizade entre os povos superava as fronteiras ideológicas. A visita reconhecia o direito do povo chinês à sua autodeterminação. Meus amigos chineses, nestes poucos dias de convívio com o povo chinês e com os seus dirigentes, pude ver que esta não é a velha China, cheia de lendas e superstições, que os povos ocidentais encaravam com um misto de vago temor e uma admiração reverencial pelo desconhecido. O vosso país dá-me a sensação de uma renovada juventude dentro de si mesmo. Ao primeiro contato convosco, diante da recepção calorosa que nos proporcionastes, senti-me como se estivesse hospedado na casa de um velho e bom amigo. Viva a amizade cada vez mais estreita entre a China popular e os Estados Unidos do Brasil. Viva a amizade dos povos asiáticos, africanos e latino-americanos. No dia 23 de agosto, o vice-presidente João Goulart termina sua visita à China e parte de Cantão para regressar ao Brasil. Chen Shen, vice-governador da província de Quantum, e outros dirigentes da província e da cidade, assim como multidões cheias de emoção, despedem-se dos hóspedes de honra na estação ferroviária. Que sustentem cada vez mais a amizade e a unidade e a cooperação entre os povos da China e do Brasil. Felicidades ao povo brasileiro. Boa viagem aos hóspedes de honra.